Lesson 67, Volcanoes. Pelajaran 67, Gunung Api. Harun Tazif, the Polish scientist, has spent his lifetime studying active volcanoes. Harun Tazif, ilmuwan Polandia, telah menghabiskan waktu hidupnya mempelajari gunung api aktif, and deep caves in all parts of the world, dan gua-gua yang dalam di seluruh bagian dunia. In 1948, he went to Lake Kivu in the Congo to observe a new volcano which he later named Kituro. Pada tahun 1948, ia pergi ke Danau Kivu di Kongo untuk mengamati gunung api baru yang kemudian ia namakan Kituro. Tazif was able to set up his camp very close to the volcano while it was erupting violently. Tazif mampu mendirikan kampnya dengan sangat dekat dengan gunung api di mana gunung itu meletus dengan hebat. Though he managed to take a number of brilliant photographs. Meskipun ia mampu mengambil beberapa foto yang luar biasa, he could not stay near the volcano for very long. Ia tidak dapat menetap di gunung api dalam waktu yang lama. He noticed that a river of liquid rock was coming towards him. Ia menyadari bahwa sungai batu cair datang ke arahnya. It threatened to surround him completely. Itu mengancam sekelilingnya secara menyeluruh. But Tazif managed to escape just in time. Tetapi Tazif mampu melarikan diri pada waktu itu. He waited until the volcano became quiet and he was able to return 2 days later. Ia menunggu sampai gunung api menjadi tenang dan ia dapat kembali 2 hari kemudian. This time, he managed to climb into the mouth of Kituro. Kali ini, ia mengatur untuk dapat naik atau memanjat ke mulut gunung api Kituro so that he could take photographs and measure temperatures. Jadi, ia dapat mengambil foto dan mengukur suhu. Tazif has often risked his life in this way. Tazif sering mempertaruhkan hidupnya dengan cara ini. He has been able to tell us more about active volcanoes than any man alive. Ia dapat memberitahu kita lebih banyak tentang gunung berapi aktif lebih daripada pria atau pemuda yang masih hidup lainnya.